learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कसस आयत 71। कुल अरअयतुम, आप फरमाए कि क्या तुमने देखा, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला, अगर कर दे अल्लाह तुम पर रात, सरमदन हमेशा के लिए, इला यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाही, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है, यातीकुम बिज़ियाइन, जो तुम्हें रोशनी ला दे, अफला तस्माऊन, तो क्या तुम सुनते नहीं हो। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इंसानों पर एहसान करते हुए उनके लिए रात और दिन बनाए हैं ताकि वो दिन में अल्लाह ताला का फजल तलाश करें और रात में सुकून करके थकावट को दूर करें। क्या उसकी मखलूक में से कोई ऐसा है जो रात और दिन बनाने पर कुदरत रखता हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा है कि आप उनसे कहें कि वो गौर तो करें, अगर क़यामत तक उनके लिए रात होती तो नुकसानात के अलावा वो इससे उकता जाते। फिर ये बताओ कि अल्लाह के सिवा वो कौन है जो दिन की रोशनी ले आए जिसमें तुम देखते हो और अपने काम काज करते हो। अफला तस्माऊन, यानी जो बात तुम्हें कही जाती है तुम सुनते नहीं हो। कुल अरअयतुम, आप फरमाएं क्या तुमने देखा, इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा, अगर कर दे अल्लाह तुम पर दिन को, सरमदन हमेशा के लिए, इला यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है, यातीकुम बिलैलिन, जो तुम्हें रात ला दे, तस्कुनूना फीही, जिसमें तुम सकून हासिल करो, अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं हो। फिर फरमाया आप उनसे कह दें, गौर करें, अगर क़यामत तक अल्लाह ताला तुम पर दिन तारी कर दे तो काम काज करके लोग थक जाते, ज़िंदगी बबाल हो जाती, थकन कैसे दूर होती और नुकसानात भी अलग होते। तो अल्लाह के सिवा वो कौन सी हस्ती है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें तुम आराम कर लो। तुम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को नहीं देखते और यकीन करते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही माबूद हकीकी है। अल्लाह ताला ने दिन और रात के निज़ाम के आदि इंसान के शऊर को बेदार किया है कि ये बताओ, अगर ये दिन हमेशा के लिए दिन हो जाए, आराम के लिए कभी रात ना आए, तो कौन सा माबूद है जो तुम्हें सुकून के लिए रात को ला दे। क्या किसी की इतनी कुदरत है कि वो इतने बड़े वाक़े को ज़हूर में ला सके। क्या तुम देखते नहीं हो। अल्लाह ताला ने रात हमेशा रहने का जिक्र किया तो फरमाया अफला तस्माऊन, और दिन हमेशा रहने का जिक्र किया तो फरमाया अफला तुबसिरून। ये इसलिए कि देखने का काम रोशनी से ताल्लुक़ रखता है और तारीकी में इंसान देख तो नहीं सकता लेकिन सुन ज़रूर सकता है। व मिन रहमतिही, और उसकी रहमत में से है, जअल लकुमुल लैला वन नहारा, कि उसने बनाया तुम्हारे लिए दिन और रात को, लितस्कुनू फीही, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, वलितबतगू मिन फज़लिही, और ताकि तुम उसके फ़ज़ल में से तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। दिन और रात अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हमारे लिए नेमत बन गए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से रात को तारीक बनाया ताकि सब लोग आराम करें और कोई किसी की नींद और आराम में खलल ना डाले। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दिन को रोशन बनाया ताकि इंसान अपनी तिजारत और काम कर सकें। अगर दिन की ये रोशनी ना होती तो इंसान मुश्किलात में मुब्तला हो जाता। अल्लाह ताला ने ये नेमतें इसलिए अता की हैं कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अपनी मोहब्बत और खौफ के जज्बात को एक अल्लाह के साथ वाबस्ता कर दे, अपनी सलाहियतों, अपनी कुव्वतों और माल को अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करे। फरमाया वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़क्करा औ अरादा शुकूरा, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर उस शख्स के लिए जो चाहे कि नसीहत हासिल करे या शुक्र गुजार बनना चाहे। सूरह अल फुरकान 62। व यौमा युनादीहिम, और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा, फ़यक़ूलु, फिर कहेगा, ऐना शुरकाइया, कहाँ है मेरे वो शरीक, अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, जिनका तुम गुमान रखते थे। यानी ऐ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस दिन को जब अल्लाह ताला पुकारेंगे और उनसे पूछेंगे, जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते रहे, जो गैर अल्लाह को इबादत का मुस्तहिक समझते रहे और जो ये समझते रहे कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरे भी नफ़ा नुकसान की ताकत रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पुकारेगा, कहाँ है मेरे शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। शुरका की चूँकि कोई हकीकत नहीं, इसलिए इंसान को बड़ी शर्मिंदगी के मंजर में रख कर झंझोड़ा गया है कि कल के जवाब के लिए सोचो तो सही कि क्या बनेगी। क्या ये बेहतर नहीं कि आज नाहक शिर्क को छोड़ दें। वनज़अना, और निकाल लाएंगे हम, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, फ़कुलना हातु बुरहानकुम, फिर हम कहेंगे कि अपनी दलील लाओ, फ़अलिमू, तो वो जान लेंगे, अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, कि यकीनन हक़ अल्लाह ताला के लिए है, वदल्ला अन्हुम, और उनसे गुम हो जाएगा, मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। जब क़यामत के दिन मुशरिक और उनके माबूद अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे।
جو دنیا میں ان کے شرک پر گواہی دے گا۔ یہاں گواہ سے مراد پیغمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو میں پڑھ کر سناؤں، وہ تو آپ پر ہی نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری 4582۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، یعنی اپنے شرک پر دلیل لاؤ کہ ہم نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا یا میرے رسولوں نے دیا تھا یا میری کتابوں میں حکم تھا۔ کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو الوہیت کا مستحق ہو؟ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اور سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دن ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائیں گے جو کچھ وہ دنیا میں گھڑا کرتے تھے۔ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، تو اس نے سرکشی کی ان پر۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، اس قدر کہ بے شک کنجیاں اس کی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، البتہ وہ بھاری ہوتی تھیں ایک جماعت پر، أُولِي الْقُوَّةِ، قوت والی۔ مکہ تجارتی منڈی بھی بنا ہوا تھا، لہٰذا اس میں کئی کروڑ پتی سیٹھ موجود تھے، اور جہاں ماحول ہی سارا مادہ پرست ہو اور کسی شخص کی بزرگی اور عزت کو محض دولت کے ساتھ ناپا جاتا ہو، وہاں ایسے لوگوں کو جس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال قارون کی تھی جو ان سب سے بڑا سیٹھ تھا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قارون کی مثال بیان فرمائی۔ قارون جو تھا وہ قوم موسیٰ کا ایک شخص تھا، مگر اپنی قوم کو چھوڑ کر فرعون کا وفادار بن گیا تھا۔ فرعون نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا تھا۔ اس نے اتنا مال کمایا کہ وہ مصر کا سب سے رئیس شخص بن گیا۔ دولت سے اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ یہودی کتابوں میں اس کا نام کورح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری ہو جاتی تھیں۔ اذ قال لہ قومہ، جب اس کی قوم نے اسے کہا، لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا یحب الفارحین، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دنیا پر نہ اتراؤ، مال پر فخر نہ کرو، تم آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ قارون کا واقعہ یہاں یہ واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ مال اور ہنر کی وجہ سے جب لوگ سرکشی اختیار کریں تو ان پر کیسے ہلاکت آتی ہے۔ فرعون کی طرف سے قارون بنی اسرائیل پر عامل مقرر کیا گیا تھا اور وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ وابتغی، اور تلاش کرو، فیما آتاک اللہ، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ طلب کرو جو اس کے پاس ہے۔ مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے تمہاری آخرت سنورے گی۔ ولا تنسا، اور نہ تم بھولو، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا میں سے، یعنی دنیا کا حصہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت کھانے پینے، پہننے، گھر بنانے، شادی کرنے اور بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے نہیں روکا، یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو، بلکہ جیسے اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے اسی طرح دنیا سے بھی فائدہ اٹھاؤ، جس سے نہ آخرت کے معاملات کو نقصان ہو نہ دنیا کا حصہ چھوٹے۔ وَأَحْسِن، اور احسان کرو، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کرنے سے مراد مال عطا کرنا ہے، لوگوں پر احسان کرنے سے مراد ان پر مال خرچ کرنا ہے، یعنی جس طرح تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے اسی طرح اس کی مخلوق سے بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھول کر اس کی نافرمانیاں کر کے، تکبر کر کے زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ شر پسندوں کو، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، انما اوتیتہ، بے شک دیا گیا ہوں میں اسے، علی علم عندی، علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ قارون نے قوم کی نصیحتوں کے جواب میں وہی کہا جو عام طور پر دولت مند کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا تعلق ہے۔ فرمایا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے۔ سورہ زمر 49۔
अवलम यअलम, और क्या वो नहीं जानता, अन्न अल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल कुरूनी, कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उससे पहले यकीनन कितनी कौमों को हलाक कर दिया। मन हुआ अशद्दु मिन्हु, वो ज़्यादा सख्त थीं उससे, कुव्वतन कुव्वत में, व अक्सरु जमआ, और अक्सर जमियत में। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि अगर तुम्हारे पास माल है तो तुमसे पहली कौमें भी इसी वजह से हलाक की गईं जो तुमसे माल, कुव्वत और गिरफ्त में ज़्यादा थीं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया कि माल और कुव्वत फजीलत का बाइस नहीं, इसलिए इस बिना पर तकब्बुर करने और इतराने का कोई जवाज़ नहीं। वला युसअलू, और नहीं पूछे जाते, अन जुनूबिहिमुल मुजरिमून, अपने गुनाहों के बारे में मुजरिमों से उनके गुनाह नहीं पूछे जाते, बल्कि अल्लाह ताला उनको सज़ा देता है और उनकी बदअमालियों पर उनको अजाब में मुब्तला करता है। अगर कुव्वत और इक़्तिदार और मालदारी किसी के पसंदीदा होने की दलील होती तो अल्लाह ताला इन पहली कौमों को क्यों तबाह करता जो उससे ज़्यादा ताकतवर और मालदार थीं। फ़ख़रजा अला कौमिही, तो वो निकला अपनी कौम पर, फ़ी ज़ीनतिही, अपनी ज़ीनत में, क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया, तो जो लोग दुनिया की ज़िंदगी का इरादा रखते थे उन्होंने कहा, या लैता लना, ए काश हमारे लिए होता, मिस्ला मा ऊतिया कारूनो, मानिद उसके जो दिया गया कारून को, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बिलाशुबा वो तो बड़ी किस्मत वाला है। कारून अपनी शान व शौकत और ठाठ बाट के साथ कौम के सामने आया। लोगों में धूम मच गई कि कारून की सवारी सज धज कर आ रही है और उसका निकलना मरूब गुन था। तो जिन लोगों का इरादा दुनिया की ज़िंदगी और उसकी शान व शौकत का था, जिनको सिर्फ दुनिया में रग़बत थी, वो तमन्ना करने लगे कि कारून की तरह हमें भी माल और दुनिया का साजो सामान मिलता, हम भी सोने चांदी और हीरे जवाहरात में खिलते। कारून तो बड़े नसीब वाला है, कारून का नसीब दुनिया ही थी जिसने उसे ज़मीन में धंसा दिया। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, और जिन लोगों को इल्म दिया गया उन्होंने कहा, वैलकुम, अफसोस तुम पर, सवाबुल्लाहि खैरुन, सवाब अल्लाह का बेहतर है, लिमन आमना व आमिला सालिहन, उसके लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, वला युलक्काहा, और नहीं पा सकते उसे, इल्ला साबिरून, मगर सब्र करने वाले। इल्म वालों ने उनकी तमन्नाएं सुनकर खैर ख्वाही से उन्हें समझाया और कहा, अफसोस है तुम पर कि तुम्हें खुश नसीबी की तमीज़ नहीं है। आखिरत का सवाब यानी जन्नत की नेमतें, अल्लाह ताला की इबादत, उसकी तरफ रजू करना और उसकी मोहब्बत की लज्जत तुम्हारी तमन्नाओं से बहुत बेहतर है। फ़राइज़ की अदायगी, नवाफिल की अदायगी, हराम कामों को छोड़ना, इसकी तौफीक सिर्फ साबिरों को मिलती है जो अल्लाह ताला की अताअत की पाबंदी करते हैं, नाफरमानियाँ छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला की क़ज़ा क़दर पर राज़ी हो जाते हैं, अपने रब को याद रखते हैं, जो दुनिया में मशगूल नहीं होते, जिनके रास्ते में लज्जतें हायल नहीं होती, जो दुनिया के मुकाबले में अल्लाह ताला के सवाब को तरजीह देते हैं। कारून के वाक़े से इल्म की हकीकत के बारे में पता चलता है कि हक़ का इल्म सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन इस इल्म के लिए ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर हुए बगैर सोचना पड़ता है, और वो चीज़ें जो वक्ती तौर पर पुरकशिश लगती हैं उनको नज़रअंदाज करके राय कायम करनी पड़ती है। इसी वजह से ये इल्म सब्र करने वालों को नसीब होता है। आज के लिए इतना ही। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमाकर हमारी इस्लाह फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।